Grammatik A1, Perfekt und Partizip 2. Perfect, padanan bahasa Inggrisnya present perfect. Perfect ini dipakai buat nyeritain kejadian yang udah selesai di masa lalu. Bedanya sama preteritum, kalau perfect biasa dipakai di percakapan sehari-hari. Tapi kalau preteritum biasanya dipakai di karya tulis kayak buku, koran, novel, berita-berita gitu, dan lain-lain. Lanjut, Partizip 2. Partizip 2 ini adalah salah satu jenis kata kerja yang ngebantu bikin kalimat perfect. Jadi, Partizip 2 ini bagian dari kalimat perfect. Sätze im perfect. Kalimat-kalimat dalam perfect. Jadi, 3 kalimat ini adalah kalimat perfect. Yang pertama, haben. Contohnya, Daniel hat 6 Stunden gelernt. Yang kedua, sein. Missy ist nach Deutschland geflogen. Yang ketiga, pertanyaan. Was hast du heute gemacht? Bisa dilihat di sini, posisi kata kerja dalam bahasa Jerman selalu dalam posisi kedua. Haben di posisi kedua. Sein juga di posisi kedua. Kalau particip 2, posisinya ada di akhir kalimat. Bisa dilihat di sini. Lanjut ke penjelasan yang lebih detail. Yang pertama, kita pakai haben di kalimat perfect kalau kata kerja particip 2-nya yang pertama, kata kerjanya gak nunjukin perpindahan tempat. Kayak dari titik A ke titik B. Contohnya, kata kerja kayak belajar, bermain, memasak. Nah, itu gak ada perpindahan tempat kan? Yang kedua, kalau di kalimatnya ada objek langsung atau akusatif. Kalau di sini objek langsungnya yaitu ein Buch. Maksudnya, kalau ada objek langsung kayak ein Buch, berarti kata kerjanya haben, bukan sein. Terus di akhir tambahin Partizip 2. Ich habe ein Buch gelesen. Aku sudah membaca buku. Kalimat ini juga merupakan kalimat perfect, soalnya aktivitas membaca buku udah beres dilakukan. Jadi membacanya udah beres, makanya perfect. Yang ketiga, kita pakai haben kalau di kalimatnya ada refleksif verben. Nah, soal refleksif verben ini bakalan dibahas di materi-materi selanjutnya. Ich habe mich gewaschen. Nah, karena di kalimat ini ada unsur refleksif yaitu kombinasi mich gewaschen, makanya di sini pakai haben. Nah, ini beberapa kata kerja yang dipakai di kalimat perfect yang haben. Soalnya, kata kerja ini gak menunjukkan perpindahan posisi yang udah kita bahas barusan kayak masak, membeli, bermain, belajar, dan lain-lain. Yang pertama, daftar kata kerja yang regelmäßige Verben. Yang awalnya kata kerjanya machen, suka dipakai di kalimat presence, setelah diubah jadi partizip 2, jadinya gemacht.
yang suka dipakai di kalimat perfect. Yang kedua, spielen yang dipakai di kalimat presence diubah ke participle Y jadinya gespielt yang suka dipakai di kalimat perfect. Yang ketiga, kaufen jadinya gekauft. Lanjut, yang unregelmäßige Verben. Lesen jadinya gelesen. Sehen jadinya gesehen. Finden jadinya gefunden. Contoh kalimat lainnya masih di perfect yang haben. Er hat ein Buch gelesen. Dia sudah membaca sebuah buku. Bisa dilihat di kalimat ini pakai haben, hat. Soalnya di sini ada participle atau kata kerja participle yaitu gelesen yang tidak menunjukkan perpindahan tempat. Gelesen, membaca. Gak ada perpindahan tempat kan? Terus, alasan lainnya kenapa ini pakai haben, soalnya di sini ada objek langsung yaitu ein Buch. Lanjut, wir haben Fußball gespielt. Kita sudah bermain sepak bola. Ini juga sama ya. Di sini ada kata kerja participle yang nggak nunjukin perpindahan tempat. Terus, di sini juga ada objek langsung yaitu Fußball. Makanya pakai haben. Sie hat einen Brief geschrieben. Dia sudah menulis sebuah surat. Di sini juga sama ya. Menulis ini gak ada perpindahan dari titik A atau ke titik B. Intinya gak ada perpindahan dari satu titik ke satu titik. Tapi dia cuma nulis aja. Terus ini juga sama ada objek langsung yaitu einen Brief. Nah, karena dua hal ini makanya ini pakai yang haben dalam kalimat perfect ini. Oke, kita jelasin ulang yang objek langsung. Dia sudah membaca sebuah buku. Kenapa ein Buch ini objek langsung atau akusatif? Soalnya, kalau ada pertanyaan, objek apa yang sudah dibaca oleh dia? Jawabannya adalah objek yang sudah dibaca oleh dia adalah sebuah buku. Nah, ein Buch di sini berperan sebagai objek langsung, yang berarti akusatif. Ini juga sama ya. Lanjut, kita pakai sein di kalimat perfect kalau kata kerja participle Y-nya yang pertama, kata kerjanya nunjukin pergerakan atau perpindahan dari titik A ke titik B. Contohnya, ich bin nach Hause gegangen. Aku udah pulang ke rumah. Atau aku pergi ke rumah. Nah, kata kerja participle gegangen ini yang artinya pergi menunjukkan perpindahan dari titik A ke titik B. Soalnya, kalau kita pergi, pasti kita melangkah kan? Nah, makanya karena ada kata kerja ini, di kalimat perfect ini pakai yang sein, yaitu bin. Yang kedua, kalau kata kerjanya nunjukin perubahan kondisi. Contohnya, er ist müde geworden. Artinya, dia sudah menjadi lelah atau dia capek. Nah, kata kerja participle geworden yang artinya menjadi ini ngasih perubahan kondisi kan? Yang tadinya enggak capek
jadi capek. Makanya kalimat perfect ini pakai yang sein, yaitu ist. Yang ketiga, ada kata kerja khusus yang emang selalu pakai sein. Contohnya, bleiben yang artinya tinggal atau menetap sama passieren yang artinya terjadi. Contoh kata kerjanya yang menyebabkan kalimat perfect pakai sein. Yang pertama dari regelmäßige Verben. Wandern jadi gewandert. Reisen jadi gereist. Landen jadi gelandet. Terus yang unregelmäßige Verben. Gehen jadi gegangen. Fliegen jadi geflogen. Treffen jadi getroffen. Contoh kalimat lainnya, es ist nicht passiert. Artinya, itu gak terjadi. Nah, kata kerja passiert yang merupakan participe zwei ini menyebabkan kalimat perfect ini pakai sein. Soalnya, kata kerja passiert emang aturan dari sananya kalau passiert bagian dari sein. Meskipun kata kerja passiert ini gak nunjukin kriteria sein. Kayak yang pertama, ini artinya terjadi. Gak nunjukin perpindahan tempat kan dari A ke B. Yang kedua, ini artinya terjadi. Gak nunjukin perubahan kondisi kan. Kayak ini misalnya. Dari tidak capek menjadi capek. Lanjut, sie ist 2 Jahre in Spanien geblieben. Dia sudah menetap atau tinggal di Spanyol selama 2 tahun. Nah, kata kerja participe zwei geblieben yang artinya menetap ini juga nggak nunjukin perpindahan tempat dari A ke B. Dan nggak nunjukin perubahan kondisi. Tapi karena dia emang dari sananya merupakan bagian dari sein, makanya kalimat perfect ini pakai sein. Yang terakhir, Claudia ist 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Claudia berkendara selama 2 jam menuju tempat kerjanya. Nah, kalau kata kerja participe zwei gefahren yang artinya berkendara, ini menunjukkan perpindahan tempat dari A ke B dan menunjukkan kriteria sein. Makanya kalimat perfect ini pakai sein. Nah, kalau ini trik gimana caranya ubah kata kerja yang akhirannya iren kayak recherchieren terus diubah jadi kata kerja participe zwei. Caranya tinggal ubah akhiran iren jadi iet tanpa menambahkan prefiks g ya. Contohnya recherchieren yang suka dipakai di kalimat presence diubah jadi kata kerja participe zwei yang suka dipakai di kalimat perfect. Hasilnya recherchiert. Bisa dilihat di sini, tinggal ubah akhiran iren jadi iet. Contoh lainnya, telefonieren jadi telefoniert. Studieren jadi studiert. Contoh kalimatnya, Tina hat für ein Seminar recherchiert.
Vina sudah melakukan riset untuk sebuah seminar. Der Mechaniker hat mein Auto repariert. Mekanik itu sudah memperbaiki mobilku. Wir haben einen Tisch im Restaurant reserviert. Kita sudah memesan meja di restoran. Nizi hat 3 Jahre in London studiert. Nizi sudah belajar di London selama 3 tahun. Wir haben über das Projekt diskutiert. Kita sudah berdiskusi tentang proyek itu. Nah, kalau ini sama ini merupakan jenis dari kata kerja pasif sesuai sama ciri-cirinya. Yang pertama, kata kerja pasif sesuai yang merupakan hasil dari perubahan trennbare Verben. Ciri-cirinya punya prefiks ab, an, auf, aus, ein, mit, zu, zurück, dan lain-lain. Ini bukan aturan mutlak ya. Contoh kata kerjanya. Trennbare Verben ini aussehen biasanya dipakai di kalimat presence. Terus diubah menjadi kata kerja pasif sesuai yang suka dipakai di kalimat perfect. Hasilnya yang tadinya aussehen jadi ausgesehen. Tinggal tambahin ge di tengah. Dari uncommon jadi angekommen. Dari zurückschicken jadi zurückgeschickt. Dari umtauschen jadi umgetauscht. Dari anziehen jadi angezogen. Nah, gara-gara trennbare Verben ini diubah jadi pasif sesuai, hasilnya ini gak bisa dipisah. Contoh kalimatnya, der Hut hat schon im Internet super ausgesehen. Topi itu sudah terlihat bagus di internet. Er ist heute angekommen. Dia sudah tiba hari ini. Ich habe alles zurückgeschickt oder umgetauscht. Saya sudah mengirimkan kembali semuanya atau menukarnya. Lanjut, yang kedua, kata kerja pasif sesuai yang bukan hasil perubahan dari kata kerja yang bisa dipisah atau trennbare Verben. Jadi ini emang dari kata kerja biasa jadi pasif sesuai. Cirinya ada prefiks be, em, ens, ea, ge, vea, sea. Karena kata kerja pasif sesuai ini bukan hasil dari trennbare Verben, jadi tanpa tambahan ge ya. Contohnya, bestellen jadi bestellt. Empfehlen jadi empfohlen. Erzählen jadi erzählt. Entdecken jadi entdeckt. Bezahlen jadi bezahlt. Verstehen jadi verstanden. Contoh kalimatnya, ja, die Sachen habe ich vorgestern bestellt. Ya, barang-barangnya sudah saya pesan kemarin lusa. Das T-Shirt
Habe ich gefunden und Andreas empfohlen. Kaos itu sudah saya temukan dan saya rekomendasikan kepada Andreas. Wo hast du den Hut entdeckt? Di mana kamu menemukan topi itu?